ثقلت نظن نزول ومس الخير مرا في لون غير تسعاد بحريش ويسين تسعات يسال أمبيال السكواسي هذه ثالث ونبذوش لا الخصاص بومان في قونيا شحال ذا مزداغ مطاس الولايات تغيوانين ذي الولايات تمورت ناثيزي وزوز تمدينين نس تودرين نس وتيزقيل هذا وغفل نفاذ إيدي تسوغالا في لاسيال ثقلت ونبذو قوني دا طاس نغير نون طاس المرثا غاريم زداغ الساعون إكس تعسان وسان وضاني في قيث بومان من المياه راد ذيل الشمي ضغال الخصاص أكيد تسوغالا هي الأسكواس مع ذا القلا الغلا ناض فرق ونقال زران دث وغور ذا غنر من المياه أثرو ثمثال تاقيا ذي ناد نسقار ذا الشيا وكذي ساعات ذا حريش والسين تساعات يسالن بوسا كيلا كذين بقينا تساعات يسالن ذا المهال لاديون الولايان تيزيوزو مس أعمار بيرزوك مس أعمار بيرزوك زولف لك وثاني ميرتي مثل قبل العرض زولف لاون الزول يعطيك صحة فتين في كيغ تخدمض وزول مرة يمسك ليتن من زير نيوز تنميرتي مس بيرزوك غادي نبدو كان دي لا سيتوياسيون الى نكادي الولايات تيجو جام الولايات هكا طاس وغوري لا طاس الولايات تمورتنا وزري غارضه ذي الولايات تيجو زويا الفيكيلت ما داو ذاك ثالثون بدو طاس يمزداغ شتيايا طاس بوالدي تسيرين لخصوص بوامان الذي تمدينين اما ذي ثذرين طاس نتاميون سنطارين لغاش سوا طاس لدغاي ثليا هذا شوف حسن ممكن ولا مشي يدخل Effectivement, tellement vrai de nous sous matin quand l'alimentation la wilaya Tizi Ouzou, la wilaya Tizi Ouzou quand même c'est une wilaya qui وقلت سبعة وستين طيوانين عندها 1540 تذرين donc ça se présente dans un relief très difficile donc كنت ولا c'est pas une mission facile pour faire acheminer l'eau de la Kabylie. فينا الغرس أقديني دي لا وماكين غوري يعني يا يو دي افونسي يا يو دي اميليوراسيون ان بو بارتو حتى هو مدبض ثالثة كون نبذو نتولي Tizi Ouzou c'est une commune qui est quand même fréquentée par les estivants, par la venue des immigrés. Donc la population augmente pratiquement de 50% de la wilaya Tizi Ouzou. عندنا نتسافي maintenant يتير الحركة فمان أكيد. La demande augmente, فازال donc متنو تحوسنا فمان. نكونين سخباني تاكي لا دي او كي نيفوي الحال quoique on n'est pas assez présent sur le terrain, mais qu'au niveau on fait face et on essaye de satisfaire un tant soit peu cette demande des citoyens. لما نوال دارو ولا جماس بيرزوت من ولايات البرج الولايات تيزي وزو ثقسف يتشارع في تصوير في كلتا وقيل يعدا 75% تدورون بليساج 180 مليون متر كوب نطاس عثنا محر ثوري نطاس يمزدا واستخدمنا راه استقام انا قد يتسن ديال ربينا يثبرني لا تفليوا لا الفيور ويا كيتسن زعما في نو ثوري يمشي تاكي وتخدم بمان كتحصل باللي استخدم بمان لو est devenu un élément de confort, ça veut dire un élément de confort. Là, nous avons les machines à laver, là, nous avons les chaudières. Donc, c'est un élément de confort. Et que niveau il hal, مدن استخدامنا مان تبدا تحويجنا مان ماذا ما تيسيت افكتيفمون لا نوكاي تروحون تاون كيراكا بمان حمينات ولا مان لي سورس كواكو نكوني امان نشوفوا امان يكون ديستريبيون سي اون او بوتابل اوتيليزي وإلا قد تحصل دعني 80% de l'eau que nous distribuons pour les ménages, sur les réseaux d'assainissement. Donc, on ne peut pas, c'est vital. Et puis la question, c'est une question sensible, surtout des Thalithagounoubdou. Donc, Gmik, il y a quelque فمان فوالا دونك كتولي تورن كوني زمراك ديني يلا نبدو كي خضرو دونك يلا نبدو نشكر هراراي كي فمان نتزهر ودي غلق لا ميري ودي غلق لا دي ودي غلق دريد effectivement c'est ce qui nous arrive pratiquement chaque été
مي ماشي تاكيد ثلاثه خاطر ثورا كوني ثالثه كون بدات نساعد يعني قلق الحمد لله نساعد جويي اكني بغي الحال لا شويه بوغور بلوز موان اون اي فينو تابو كوميم de régler un certain nombre de points noirs ومعنا des problèmes. C'est des problèmes qu'on ne doit pas nier. Ça veut dire ça veut dire s'asseoir et les régler. Les régler parce que c'est alhamdoulilah. Il y a un taux de raccordement de 98% de la wilaya des Ouzou. Donc, la base c'est là. Donc, il y a des insuffisances dans la réalisation des réseaux. Il y a un manque de compteurs. Donc, on va faire les mises en niveau nécessaires ديال الثدارث وتدار كي تخرج كون يصرا ديون زميران اللي بريزون ديال الثدارث مي دي تدار نميوسان بلي نزمرا نظمي مالنا دي تدارنا نزمرا قاعدين مالنا دونك اون بو تروفي دي سوليسيون لوكال ونكون on est présent pour assister les populations à s'organiser, à faire les mises en niveau, à venir techniquement assister tout le monde pour faire les mises en niveau nécessaires afin d'éviter ce genre de problème. Ça veut dire c'est quoi راشي تغادر في الحال باسكو المحيا فكينيو اي غارونا 5 وساعه غالا دونك ثمثل تاكين لينيكيتابيليتي ça veut dire وساده لا راه دوك فرح كيبوا مان تكاد ça veut dire دايري غير غلف نقول ça veut dire تكاد c'est le manque de moyens c'est le manque de présence donc et des manques ça veut dire d'infrastructures ça veut dire il y a des mises en niveau à faire il y a des organes à faire pour essayer de faire une régulation dans la distribution. مقلال ما حيا فاقا مشي ديتي لا مس بيرزوك هاث التصيق ساعنا بوضنا كقادو سنات يثنات شي خامس نهار في لا معنا امانو تصورنا لا قرنا كاث وميلان وميلان تيوتنا كاث فورا نايك دلينا نايك فورا كيف تدار باغ اكزومبل تفضل الجهه كي سي لا توبوغرافي فورا ديك لا تفضل كيران السن كيران السناره هذه كاروينات مكوكا السن كون الساره دونك هذيك ماسوينات من بعد الجماعه الراديو بعد صاروا فيها يمكن دونك كاين كاين الراديو نتخلص الراديو نروح effectivement c'est légitime nous sommes là une entreprise on doit assurer un service public mais il y a des difficultés énormes qu'on doit juguler et il y a des mises à niveau à faire sur le terrain. يعني مثلا ما قمسني كما بيرزوق ثلوث ثقات فغي فسنون ماشي كفسنوني قلا في ثلاثه هذه ثلوث ثقين ثلوث ثقين لي كومبلكس صافي دير ديك فسنا لا كفسنا غادي نخدم بلا مزيد دير ثورا كني دني نكون ندينا الا نخدم اني ول من فلان صافي دير نخدم المجهود دنا وخلا غنسلحوا كون ميم تولي خشيني لو نومبر دافراستركتور كلا نديزو لو نومبر دو كيلومتر درزو كلا نديزو دير انا خدمت زمرتنا مي مدي بطلي ثقي بزغال ادنا فيما نتوحرص كوم سا نتوحرص باسكو اون n'a pas su s'y prendre à temps et mettre ni faire les mises en niveau في الدرا نخدم صافي il y a beaucoup de choses à faire d'ailleurs ثيرزا ونغلف الغلاب ما نرتزو ديال الماضي افريل ثبوت عيني الهان donc mettre 2 milliards de dinars en cette période de crise dans notre pays c'est quelque chose d'important ça veut dire ça veut dire la balle elle est dans notre camp ça veut dire pour faire ces mises en niveau pour essayer les points noirs donc il y a beaucoup d'opérations qui sont en cours de réalisation et puis ذاني ولا قال هذا نحبس سير ساعه قاعد يكمل الشغل يرانا ديال المضيق ديال الثدار ديال المضيق ندتي لي بروبليم هكا الا كنفد فلاسن ونسقردش و on doit apprendre à dessiner à faire les plans de recollement dans nos villages à faire participer les services techniques de la commune à prendre en charge sur le plan technique ذي مسناون كلا خلينا دير ذي مسناون ثم ولا كي الى مدن ديالنا يا رضا دي سوما ما سيت بالتيف دونك نسنام كا الحنوان بزاف دي سي با اوسي سورسي
que ça, mais il a قفوس il a نفد ونقاد les installations il عندي تدار وكني ما داون وما خاصو ما داون وما تفارقنا كني وث الحل خاطر ولا الخصاصه كيبو انا ماس برزو كيهد زوار دو قوالي كيتخصص دي ثالثه كانوا نبذو هذا يغار اشحال دا سكواساكي تشغل الشداق نفاذ دي ثمورة القبايل ولا شاع ثرا كي البلون داكسيون وقف البواياكين غاث يخم الحساب يوني وكن هذه يخم لا ريزيرفي وانشتاقين يسيوض غير ثوذرين نو ثرا كوني كتحصل باللي les nous avons un programme de distribution. On essaie de faire arriver la goutte d'eau dans tous les villages de la wilaya de Tizi Ouzou. Il a un programme de distribution. Mais le programme de distribution, il est difficile de le respecter. C'est des incidents sur les installations qui font que des micro-coupures d'électricité, l'électricité et il peut perturber beaucoup. Donc, c'est pas aussi facile de même les perturbations donc et puis à chaque fois on revient et on veille à faire parvenir la goutte d'eau dans tous les foyers. اما كد النظام كيت تصن تودرين اللي في الندل هذا ما تيزي وزوها في اللي ذولا لا تذرنا هذا سيف الفير وذلا في وكنا ديال الومن يوار شطوح الحال زراره تسوي في سام كونوي ما زعما تصوضنا ما ناردينا غاف mais là, le taux de raccord de Magafi d'Adra est 98%, c'est que les systèmes existent. Là, les systèmes existent. Donc, c'est le en plus de toutes ces difficultés de relief on fait face aussi à un urbanisme anarchique. C'est-à-dire voilà, ça veut dire même عند فلا بيست خدمنا في النوم دونك يقدر تتبع سوا ما نتبع السيرسيتي دونك سي دي ديفيكولتي مي شو تيفرون يفرت هو اللي يفرت ومشغول نكوني كان لا ثورة يتكباني ديال Tizi Ouzou on reçoit tout le monde on essaie de venir s'expliquer avec tout le monde pour essayer même des fois كاينين اللي خدامين لا دي qui ne sont pas on nous accuse des fois d'impartialité comme ça comme ça nous sommes chez nous sommes des que j'appelle beaucoup à la conscience des gens donc on ne peut pas ça veut dire éternellement faire montrer du doigt quelqu'un c'est pas ça le problème c'est un problème de terrain et puis il faut y aller cas par cas village par village, essayer de régler ces problèmes doucement et pour essayer d'éviter et asseoir aussi, aider à construire un service public viable. Donc c'est un service public à construire. Comme difficulté, un service public ne peut pas se faire gratuitement. Un service public, il a un coût. Effectivement, c'est un produit social, donc c'est un produit social, mais on doit le valoriser. On ne peut pas continuer comme ça, ça veut dire à ne rien payer. Ça veut dire أمان سنزل السوامي الا انت هذا كيبقى من هذا فيروس لا دغا في تشيد التصويص justement même داك ثورة نعقد اللي نهضر في داك ناس ما تخلص 9000 دينار par trimestre ça veut dire 10000 في نهار 10000 في نهار في كتاب تيثن اللي ترى كاين سيت 9 ميطاج يدير ظهر 10000 voilà à peu près la différence pour voir que 10000 c'est très cher ça veut dire c'est très cher 10000 في نهار ثم كي لا فكنا غتصفى على حساب كيبا 1000 فراك نهار 1000 فراك نهار تصوض تدوشو تصير تسيقظ
Pratiquement, c'est un service gratuit. Et ça pénalise l'entreprise et ça nous rend, ça nous amoindrit. Ça veut dire parce que même les frais d'énergie, on n'arrive pas à faire face. Même Sonergaz, on n'arrive pas à satisfaire nos obligations envers Sonergaz. Et tout ça, c'est dû à ça. Donc, en moyenne, à un mètre cube à raison de 20 dinars, mais réellement, il coûte beaucoup plus. Il coûte beaucoup plus que la Russie. Les autorités, il y a un flas ودنيني شو يقول من وكني نخدم ان سيرفيس بوبليك فيابل ما يفد السيرفيس بوبليك ما في جهه لا دي او نكون اي فرحان لما لات الكرا الولايات نون دينا ما تشوتيلي الخصاص لا معناه يتيليس القله السوامه شوكا كيف السوام بيان سور effectivement ça veut dire que les prix exagérés d'énergie parce que des fois pour faire arriver بتلحق متر كيب ضوء chez un abonné, tu dois le pomper 3-4 fois pour le faire aboutir. Donc c'est ça qui rend que le mètre cube de la Ouelati Zouzou coûte un peu plus cher. Mais c'est le premier produit alimentaire de par le monde. L'ONU l'a évalué à une équivalence de 2 litres de lait. C'est connu dans le monde qu'un mètre cube d'eau est équivalent à 2 litres de lait. Donc à nous de faire ce calcul et de voir que réellement اي ثير زاتان غير ثاثون على بومان مس حسين سيبا ولا انت زوزا مثلا في المس يكون وزو مش ثلاثه عن تيريث نسنا تسان لازم وكن ضاد في لنا وفلاقين effectivement سميت يوسا ونغلف على بومان زوزو. Et quand même, tout le monde a été mobilisé à l'effet de faire face à cette saison estivale. Même Niag de mettre une enveloppe financière de 2 milliards de dinars en 7 ans de crise, c'est un défi qui nous a lancé. Donc, c'est pratiquement la résolution des points noirs. Les opérations que nous avons terminées, nous avons réussi. Comme c'est une ancienne chaîne, comme on a pu la réhabiliter, alhamdoulilah, quoique 10 juillet, il y a des petits problèmes, mais alhamdoulilah, on s'est stabilisé, لان تصيص نفارني قلان بور خاطر طريقه تحصل دغني في لي انستالاسيون كي تيزيوزو ولا لي انستالاسيون كسان اكثر من 30 سنه دونك ميم سا لونتروتيان دو ميم لونتروتيان لا ريفليكسيون دو سي انستالاسيون اكزيج بوكو دارجون دونك ما نهضر ثورا le mètre cube tout, c'est pour pérenniser les installations. C'est pour parce qu'une installation, on ne peut pas occulter, on ne peut pas occulter la rentabilité. Tout compte fait, c'est une entreprise publique, certes, mais on fait du commerce. Nous sommes régis par le code du commerce. On va faire un service public de qualité, ça veut dire, mais ça veut dire gratuitement, on ne peut pas faire un service. Ça veut dire, donc, service les fuites tout ça parce que nos ressources financières sont amoindries. الولي انت جوج 67 تغوين سوز الغار كون شحال تجار ذمنا شحال تحصل مع ثيمو كان كيفر كان في لي بوين نوار يسال الولي انت لا لن يمتقن les points noirs, les communes où nous ne sommes pas présents, donc on va commencer à les reprendre. Les points noirs là où on est un peu malmené de l'Iagim Kera. Donc, pratiquement, on ne gère pas, mais quand même, on essaie de venir en aide
et la commune, donc c'est la commune qui gère. نسلح قاسنا من يقول مني وكني هذا رضنا قبل 20 سنه لاني مكان عندها نتصاوض كي سوماليز مي لاني متقن كوميم من مازال ونور الصرا مليح في 3 سنوات قريب هكا ثورة ناقد الا كانت ثاكي هرارة كاع خدم كوزغال الا قاد يكمل شوف هاك الدنيا مي ذيك الشده بوزغال نتسو تيلوفا دوال تا خاطر تيدقرا نقبل لك ثورة فازغال ويس 17 ويس 16 تعيشي دير خذ معاكي دونك سي براتيكمون سي لي ميم بروبليم كي روفيان دونك il faut vraiment s'asseoir pour essayer de les régler. Et ça, là, par le biais des subdivisionnaires, par le biais de nos chefs de centre, par le biais des autorités locales, les présidents d'APC, s'asseoir, résorber ces points noirs doucement et arriver à leur fin. Nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Dans le cadre PCT, dans le cadre budget communal, dans le cadre sectoriel, dans le cadre même la DUC, tout le monde travaille. Et nous réceptionnons. Donc, quel que soit par exemple il y a un réseau une communauté il y a un réseau il y a beaucoup de pression تيكون تخدم من استوفا نخدم استوفا العقل ومن بعد كاين يفو لا ريسبسيوني يفو المترو سيرفيس عقل ذيك لو فكي شفت كي ثورا كي ساكن مقلا nous sommes en train de mettre كي en plein été une chaîne en service donc la mise en service توار des fois الماتيريال نبوذي الحوت des fois الحاره des fois la conduite ما تصرف من الفاس طرد donc pour mettre et satisfaire le besoin du citoyen c'est pas évident et نمي دخل كاين يبغيو الحل غاشي ما هضر الهضره قلنا خاطر ثيلوفا قلنا شنو نتقابل sur le terrain c'est incommensurable. C'est un travail colossal que nous sommes en train de faire sur le terrain et nous résistons pour essayer نساعد ثالث أكني وثلحل. الشداق هاث نفادي دي تشوان دي الوليان تيزوزو مس بيرزوك هاث فكا الثغرة النظني ثماريث لدى خطر ولا السنة التاميون دي الوليان كين تيزوزو هاث ديال ثيكل تيسواد الخصاص بومنا في الخصاص ماشي الشيطوح كان الخصاص السواطاس تلقى تسمى وزفون ثما تكزير تاع السنة تلقى التاميون البحر اطاسي مراني دي تسسن ثوال ثقراقي اطاسي يكتب دير الاولى سنان داني ظنا فينا في نثيقي بومنا ذا السرب كني الى قلسونا كني لا وزار نشتاق في لقاس ان بلون سبيسيال في ويا شو تخدم في الويد لا بيد يزوزو effectivement les joueurs qui le ont réglé en Marith tout ça il y a beaucoup d'estivants qui choisissent domicile de Tigzirt dans le Zofoun mais des fois effectivement la demande passe de 1 à 5 donc en plus d'alimenter les villages balnéaires proprement dit les chefs-lieux les communes qui sont aussi nombreuses que nous devons aussi alimenter. Donc, كنت حصل نكوني في la station de dessalement donc même le ministre nous a ordonné de la remettre en service donc c'est vrai que il y a eu des promesses qui ont été faites à l'effet de la remettre en service avant le 15 juin mais on se l'a parce que c'est quand même une vieille station mais ce qui nous l'avons remise en service alhamdoulilah elle produit une affaire de 65 mètres cubes elle indique 1300 mètres cubes jour donc c'est un apport conséquent donc j'espère que les exercices on sera soulagés on va passer au quotidien largement donc il n'y aura pas de problème. Concernant Azfoun on a voulu faire quelque chose pour dédoubler, ça veut dire dans un nouveau projet de transfert d'eau à partir de Cap Ginette, on a voulu dédoubler la conduite qui est
الجهه يوصفون. Donc, en suivant la conduite, on a rencontré beaucoup de difficultés. Même la conduite, dû au travail. Donc, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour essayer de normaliser la situation vers la commune d'Azfou. الخصاص تنفذ هذه مدنفوذنا راه سي فري خص نومان باسكو ميقدن يعني كاينين لان كرا ديروها كاينين في حير لا ماشين الله فيه دير بور دير كو ماشي زعما انت كوي خص كاينين ثواتي حول لا ماشين الله فيه يوادي شارو شوف با c'est pas évident, de le faire. Donc, ça veut dire, c'est pas une crise, il y a quelqu'un accru, ça veut dire, c'est des bousculades. Il y a des inégalités dans la distribution qui fait que il y a, ça veut dire, la Chine tendent à manifester, à dire leur ras-le-bol. Mais c'est vrai, il faut dire son ras-le-bol. Mais on ne doit pas s'arrêter à cette période. On doit continuer, on doit chercher sur le terrain quels sont ces problèmes. Et on doit, ça veut dire on doit s'unir, on ne doit pas jouer aux non concernés. تخضر قارون قاروك جامي تخضر تزيد تيجي تمثلت دونك يبغي ربي خمسة عقل استقسيان قالوا كان مس برزوك قسم مزداغ ثقالاقي تزيو ولا بلي البراج نتقصف تنتزيو زعما مانيش تروحوا هنا ثار ولايات النظام وزعفون ومشي طريقة تقصد بلي براج تقصف سي ان براج كي رونتر دون لو سيستيم national d'alimentation en eau potable. Donc, c'est un barrage qui est destiné à alimenter et la capitale, et la wilaya Tizi Ouzou, et la wilaya Boumerdes. Qui rentre dans le schéma national d'alimentation en eau potable, le barrage qui est là. Donc, خلاص السوات عندها ولا شو يقزم هذيك سماني وايض ثقيل اما Tizi Ouzou Tizi Ouzou ça veut dire un système d'alimentation nationale. Il est conçu pour être géré par des gens du domaine. Donc ça, ماشي وزميغاني كاين فرع باغي تقصف ديك نرجع على ولا Tizi Ouzou بلا ما c'est des pensées qu'il faut évacuer بضرب. تنميرث مس بيرزوك ذاك جا كان هذا هو نتقى يعني كان هذا ثولتي. تنميرث دونك شان الدنيا نقول سيغال لا دي قلا سول تيران قلا نتقابل في مثال. Nous sommes en train de faire le maximum pour essayer de satisfaire la demande en AOP de nos concitoyens. وخاصة كل واحد خص ديال ربي أظن تكمت أرث مولدنا. عندك صح. تنميرث مس بيرزوك ذا قبل التردد في استقسينا وساقي يكون ودي كمان إذا ناداني توزين تساتي سلم بس جوينيا تنميرث نون جاكون ذي له.